A blessed morning to all of you once again. Welcome to our morning devotionals. Hokoluke ami swagatam janaisu amar ratipuar upasana samoyoloi Prabhu Jisu Christor namot. Today we're going to talk a little about what it takes to see Jesus in our life. Ami jodi Jisu Christok nijor jibonot sabo bisaru, anubhav koribo bisaru, amar faler pra ki bostu dorkar. Ami ki bostu koribo lage Jisu Christok amar jibonot saboloi. Many people think that seeing Jesus in their life is going to be very difficult, or it is meant just for a select and elect few. Bahut manue bhabe je Jisu Christok jibonot dekhatu. I hope you all can hear me. Is it clear? Hello. So many people think that seeing Jesus is meant just for a few people. Kebol kisimon bikhekh manuehe Jisu Christok nijor jibonot dekhibo pare. Hekane bahut manu ahi pele amak khude je, "Oh, tumi paisa niki bostutu? Tumi paisa niki? Tumi pala?" This is one very common question that people ask us in Assam, especially, that, "Oh, you got it, you saw it. Okay, you must be very, very special." Of course, we are chosen. The Bible says all are called, few are chosen. But it is much easier to see Jesus in your life, much easier to experience Jesus in your life than we think it is. Jisu Christok nijor jibonot grohon kora, anubhav koratu bahut sohoj. Ami jiman bhabu tatke bahut sohoj. Why? Because Jesus himself said it is very easy to please him. Jisu Christoi nije koisile je muk santusto koratu bahute sohoj. You find that in Matthew 11 verse 28 to 30. Mothi 11 অধ্যায়ত আমি যদি পঢ়ো তাতে Jisu Christoi কি কৈছে ahok ami sao. I'm reading from the Passion Translation this morning, where Jesus says, "Are you weary, carrying a heavy burden? Come to me. I will refresh your life, for I am your oasis. Simply join your life with mine, learn my ways, and you'll discover that I'm gentle, humble, easy to please. You will find refreshment and rest in me, for all that I require of you will be pleasant and easy to bear." Yare sauk Jisu Christoi ki koise tumaluke bhagori goisane, bhari uzon uthai pele nijor jibonot bhagori goisane, te mur tarle aha aru moi tumalukok jironi dim. Kebol mur logot tumar jibontu jorito kora, mur pottu hika, moi নম্ৰ হয় আৰু মুখ সন্তুষ্ট কৰাটো বহুতে সহজ. মোৰ উপস্থিতিত তোমালোকে জিৰণি পাবা. Amen. He says that in his presence we are going to find rest. And whatever he requires from us is easy and pleasant. Jisu Christo ki koise ji bostu ji adesh amak Jisu Christoe die nohoy hetu সহজ হয় আৰু hetu korile baidhyo hole amar hridoyot amiye আনন্দ amiye সন্তুষ্টতা অনুভৱ কৰিম. Amen. We will experience. Hello, check. Hello, check. Can you hear me? Okay. আমিয়ে অনুভৱ কৰিম নিজৰ জীৱনত আনন্দ আৰু জিৰণি যদি আমি ঈশ্বৰৰ আজ্ঞাবোৰৰ পালন কৰোঁ. So it is much easier to see Jesus and experience Jesus in our life. Remember, he is easy to please. Religion makes it look like it is very difficult to please Jesus Christ. ধৰ্মই আমাক শিকায় যে যীশু খ্ৰীষ্টক সন্তুষ্ট কৰাটো বহুত কঠিন, কিন্তু আচলতে যীশুৱে নিজে কৈছে যে মোক সন্তুষ্ট কৰাটো বহুতে সহজ. Okay, that is what Jesus says. It is very easy to please me. Why? Because whatever was required, he has already done it. Amen. যি বস্তু কৰিব লাগিছিল ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিবলে হেতু যীশু খ্ৰীষ্টই সম্পূৰ্ণ ৰূপে কৰিলে. আমেন. আৰু এতিয়া আমি কেৱল যীশুক বিশ্বাস কৰিলে ঈশ্বৰে আমাৰ জীৱনটোক লৈ পেলে সন্তুষ্ট হয়. Now, because Jesus has already completed everything that was required to please God, we simply need to join our life with his life. Amen. And when God now looks at our life, he sees our life joined to Jesus and he is pleased. Amen. ঈশ্বৰে আনন্দিত হয় যেতিয়া ঈশ্বৰে দেখে যে আচ্ছা আমাৰ জীৱনটো যীশুৰ লগত জড়িত হৈছে. ইমানে সহজ. One of the most beautiful encounters that we talk about in the Bible, এটা বহুত ধুনীয়া এটা সন্মুখীন হোৱাৰ এটা অনুভৱ এটা আছে
যিশুৰ লগত আৰু হেতু হ'ল জাকিয়াছৰ okay there's this very beautiful encounter where Zacchaeus, a man called Zacchaeus, encounters Jesus Christ. And when you see Jesus's encounter with Zacchaeus, you understand how easy it is actually to encounter Jesus and to allow Jesus to change your life. Apuni jeta Zacchaeusor অনুভৱটো পঢ়ে যিশুৰ লগত আপুনি হেতু পঢ়িলে গম পাব যে কিমানে সহজ হয় যেতিয়া যীশু খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰা আৰু যীশুৰ আপোনাৰ জীৱনক হলনি কৰা বহুত সহজ হয় বিশেষকৈ জাকিয়াছৰ জীৱনটো পঢ়িলে আমি এটো শিকিব পাৰো so you see Zacchaeus' encounter in Luke 19 okay Luke 19 তাতে আমি দেখো যে Zacchaeus বুলি এজন ট্যাক্স কালেক্টৰ আছিল okay Zacchaeus was a tax collector and remember tax collectors were not very welcomed by the Jews. Why? Because the tax collectors were working for the Roman government. So tax collector june কাম কৰিছিল যেনেবা Matthew, Zacchaeus ইহঁতৰ সমাজত খুব এটা সন্মান নাছিল ইহুদি মানুহবোৰে তেওঁলোকক খুব এটা ভাল নাপাইছিল কাৰণ তেওঁলোক ৰোমিয়া চৰকাৰৰ কাৰণে কাম কৰিছিল so Zacchaeus was not the most popular okay Zacchaeus did not have a very good reputation in the Jewish society. But when Jesus was passing through Jericho, ahok ami ekelege porhu verse 1 chapter 19 Luke 19 verse 1 onwards. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. Teyate ami dekhu যে Zacchaeus বুলি এজন ট্যাক্স কালেক্টৰ আছিল যেতিয়া যীশু খ্ৰীষ্ট জেৰিকোৰ পৰা কৈ আছিল Zacchaeus যীশু খ্ৰীষ্টক চাবলৈ বিচাৰিছিল Zacchaeus বহুত ধনী আছিল কিন্তু Zacchaeus চাপৰ আছিল সেই কাৰণে ভিৰত Zacchaeusৰ যীশুক চাবলৈ ইমান সহজ নাছিল তাৰ কাৰণে অকণ কঠিন আছিল তে Zacchaeus কি কৰিলে এটা ডুমৰু গছৰ ওপৰত Zacchaeus উঠি যায় যীশু খ্ৰীষ্টক চাবলৈ যেতিয়া হি দেখে যে যীশু খ্ৰীষ্ট তাৰ ফালে আহি আছে Zacchaeus লগে লগে কি কৰে হি এটা ডুমৰু গছৰ ওপৰত উঠি যায় When Jesus reached the spot he looked up and said to him Zacchaeus come down immediately I must stay at your house today So he came down at once and welcomed him gladly. So Jesus Christ যেতিয়া হে স্থানটোলৈ গৈ পায় যীশু খ্ৰীষ্টই Zacchaeusক চাই পেলাই কয় Zacchaeus হুনকালে নামি আহা আজি মই তোমাৰ ঘৰলৈ যাম আৰু Zacchaeusে হে আদেশটো পোৱা লগে লগে নামি আহিলে আৰু তাৰ পিছত হি কি কৰিলে হি যীশু খ্ৰীষ্টক নিজৰ ঘৰলৈ স্বাগতম জনালে হি welcomed Jesus gladly বহুত ফুৰ্তিৰে Zacchaeusে যীশু খ্ৰীষ্টক নিজৰ ঘৰলৈ গ্ৰহণ কৰিলে মাতিলে All the people saw this and began to mutter, he has gone to be a guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. যেতিয়া মানুহবোৰে দেখিলে যে যীশু খ্ৰীষ্ট Zacchaeusৰ লগত খাবলৈ গৈ আছে মানুহবোৰে ক'লে চাওক যীশু খ্ৰীষ্টই পাপী এজনৰ ঘৰত আলহী বনিবলৈ গৈ আছে কিন্তু তেতিয়াই Zacchaeusে থিয় হৈ পেলাই ঈশ্বৰৰ উপস্থিতিত ক'লে ঈশ্বৰ মই নিজৰ ধন সম্পত্তি আধা ধন সম্পত্তি মই গৰীবক দি দিম তেওঁলোকৰ লগত সমভাগ কৰিম আৰু যদি জীৱনত মই কাবাক ঠগাইছো মই তেওঁলোকক 4 গুণা ঘূৰাই দিম Okay, that's what Zacchaeus said. If I've cheated anybody, I'm going to return back 4 times the amount. And so Jesus said to him, today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. তাৰপিছত যীশু খ্ৰীষ্টই কি কয় আজি এই ঘৰটোত পৰিত্ৰাণ আহিছে কাৰণ এই পুৰুষটো আব্ৰাহামৰ পুত্ৰ হয় কাৰণ ঈশ্বৰৰ পুত্ৰই হেৰাই যোৱা লোকসকলক বিচাৰিবলৈ আহিছিল Amen. Again, that's what it says, that the Son of Man, the Son of God, has come to seek and save the lost. Herai joa lukhokolok Jesu Christoi bisaribolehe ahisile. So what can we learn from the life of Zacchaeus? Zacchaeusor jimonor pora ami ki hikibo paru? There are 3 H, okay? Mog isore dekhaise 3ta H ase junto ami Zacchaeusor jimonor pora hikibo paru. Aru jodi ei 3ta H
okay, alphabet H যদি আমি নিজৰ জীৱনতো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমিও নিশ্চয় নিজৰ জীৱনত পৰিত্ৰাণ অনুভৱ কৰিম আৰু আমিও নিজৰ জীৱনটোত হলনি অনুভৱ কৰিম আমেন জাকিয়াছৰ নিচিনা আমিও নিজৰ জীৱনত অনুভৱ কৰিম if we can just have these 3 H that we learn from Zacchaeus' life which I'll share with you now each of us will definitely see Jesus and have a transformed life our life will never be the same okay remember the first thing you need to understand your past has nothing to do with your future in Christ amen আপোনাৰ অতীতটোৱে কেতিয়াও আপোনাৰ ভৱিষ্যত খ্ৰীষ্টৰ লগত হলনি কৰিব নোৱাৰে amen Zacchaeus didn't have a good past Zacchaeus committed a lot of sins Zacchaeus cheated people but that did not affect his present and his future with Jesus Christ amen আপোনাৰ অতীতটো যিমানে লেতেৰা নহওক কালিৰ লাগে যিমানে বেয়া বস্তু আপুনি কৰি থকা নাই এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি এটা নতুন আৰম্ভণি বিচাৰে যীশু খ্ৰীষ্টৰ তেজে হে সকলো পাপ মুহাৰি পালে আপোনাক এটা নতুন আৰম্ভণি দিব পাৰে amen even right now this morning if you want a fresh start with Jesus Christ no matter what you did till last night till last hour okay if your heart is clean right now and you want a fresh start with Jesus he can wash away your past with his blood and restart your life amen and your past will never influence your present and your future with Jesus Christ so prothom H juntu ami Zacchaeusor jibonar পৰা আমি শিকিব পাৰো is hunger look at Zacchaeus he had an inconvenience his height was an inconvenience and not just his height his social reputation he knew that going to the crowd would mean that people would say many things about him দেখিছেনে জাকিয়াছৰ প্ৰথম এজটো কি হয় হাংগাৰ মানে ভোক জাকিয়াছৰ বহুত ভোক আছিল যীশু খ্ৰীষ্টক চাবলৈ হি চাপৰ আছিল হেতু তাৰ কাৰণে এটা অসুবিধাজনক পৰিস্থিতি আছিল তাৰ ওপৰত তাক সমাজত মানুহে ভালো নাপাইছিল জাকিয়াছে জানিছিলে জাকিয়াছ যদি যায় তালৈ মানুহে তাৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ক'ব কিন্তু এইবোৰ কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজেৰেও জাকিয়াছৰ ভোকে তাক ৰখাব নোৱাৰিলে amen okay remember that his hunger okay was the reason why nothing could stop him and he knew that going to the crowd would mean people would say things about him he was short so he would not be able to see Jesus easily and yet because of his hunger he went anyway and he climbed up a tree even just to be able to see Jesus Christ so it is the hungry who will see Jesus amen jun bhukatur hoy nohoy Jesu Christok sabole teoluke Jesu Christok nichchoy nijor jibonot dekhibo aru anubhav koribo you know just because of a minor inconvenience there are people who say oh it was raining so I didn't want to come to church oh you know I was having a mild toothache I didn't feel like coming to church we will never miss office because of these things we will never miss school because of these things but we are quick to miss seeing Jesus because of a minor inconvenience হয়নে অকমান বৰষুণ দিলে অকমান পানী উঠিলে আমি গিৰ্জালে নাহো কাবাৰ অকমান দাঁতৰ বিষ হ'ল আমি গিৰ্জালে নাহো কিন্তু আমি চাকৰি বা স্কুল কেতিয়াও আমি এবৰ বস্তুৰ কাৰণে মিছ নকৰো তে জাকিয়াছৰ জীৱনৰ পৰা শিকিব লগা বস্তু হয় যে ইনকনভিনিয়েন্স হলেও কিবা এটা কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজেৰেও হি লাগিলে গছত উঠি যাব কিন্তু মই যীশুক চামে look at his level of passion look at his level of hunger his height, his reputation, the kind of things people would say about him, nothing could influence his decision, his determination to go and see Jesus Christ. Jisuk sabole juntu Zacchaeusor ichha asil hetur biruddhe ko bostu ahibo noarile. Hoy manhue kotha kobo, hi sapor hoy, ebur kothin poristiti asil. Kintu tothapio jodi apunar bhuk ase, apuni eta upay bisariboi. Amen. The ones who are hungry will find a way to Jesus Christ. The ones who are hungry. Okay, so let's learn this hunger. Never skip a chance to encounter Jesus because of a minor inconvenience. Kiba horu kiba eta kothin kiba poristiti hol, o ma na jao, e moi nokoru. Kitiao shaitanok he sthan to nidibo. The first thing you learn from Zacchaeus is hunger. Number 2, humility. Zacchaeus became, remember he was very rich. Etu bostu monot koribo kino Zacchaeus eta bahut dhoni byakti asil. He was very rich. Jesus at that time was still not revealed fully as the Messiah. Okay, Jesu Christok hekini homoyt tetiao bahut manue biswas kora nasil je tekhet trankorta. Bahut manue tetiao Jesu Christok Josephor putra buliye sai asil. Even at that time,
many people were still looking at Jesus Christ as the son of Joseph the carpenter, right? And despite that, Zacchaeus was humble enough to just operate in faith. আমি দেখিছেনে জাকিয়াছে পুৰা বিশ্বাসত নামি আহে গছডালৰ পৰা আৰু যীশুৱে কয় আজি মই তোমাৰ ঘৰলৈ যাম জাকিয়াছে নিজৰ হৃদয় নম্ৰ কৰি পেলাই নিজৰ ঘৰৰ দুৱাৰ যীশুৰ কাৰণে খুলি দিয়ে so you have to be humble okay if you want to see Jesus you have to be humble you cannot come with your arrogance we cannot come with our preconceived ideas we have to come with an open heart Amen. আমি এটা খোলা হৃদয় লৈ পেলাই এটা নম্ৰ হৃদয় লৈ পেলাই আমি যীশুৰ তালে আহিব লাগে তেতিয়াহে আমি যীশু খ্ৰীষ্টক দেখা পাম Amen. It is the humble also whom God will favor. ঈশ্বৰৰ কৃপা সদায় নম্ৰ লোকসকলৰ ওপৰত থাকিব যদি আমি অহংকাৰ কৰো আমি যদি ভাবো আমি সব জানোৱে তেতিয়া আমি কেতিয়াও যীশু খ্ৰীষ্টক দেখাই নাপাম অনুভৱে কৰিব নোৱাৰিম If we already feel like we know everything, we've seen everything, we will miss the opportunity to see Jesus in our life. Okay, so we need to have a humble, soft, tender heart. That Lord, whatever you want to do, I will do it. Okay, whatever you say, I will obey. আমি হেনেকুৱা এটা হৃদয় লৈ পেলাই বাধ্যতাৰ নম্ৰ হৃদয় এটা লৈ পেলাই যীশুৰ তালে আহিব লাগে And the third thing, the third H you can learn from Zacchaeus' life is honesty. Honesty. Look at how honest Zacchaeus was in the presence of Jesus. যীশু খ্ৰীষ্টই নিজে কেতিয়াও জাকিয়াছক কোৱা নাছিলে জাকিয়াছ নিজৰ মন পালটন কৰা মই জানো যে তুমি অতীতত মানুহক ঠগাইছা মন পালটন কৰা Do you see that? Jesus Christ never publicly shamed Zacchaeus. Jesus did not tell Zacchaeus, I know you have cheated people in the past. It is time for you to repent. He did not say that. He just told Zacchaeus, I'll come home and eat with you. যীশু খ্ৰীষ্টই কেৱল জাকিয়াছক ক'লে মই তোমাৰ ঘৰত আহিম আৰু তোমাৰ লগত আমি একেলগে ভোজন গ্ৰহণ কৰিম কেৱল হেখিনিয়ে কিন্তু Zacchaeus নিজে যীশুৰ উপস্থিতিত হট হ'ল Amen. Zacchaeus himself came in honesty in the presence of God and he repented. He confessed whatever he had done. He confessed that he had cheated people. Zacchaeus নিজে হততাত হি কৈছে যে মই মানুহ ঠগাইছো অতীতত হেতু Zacchaeusৰ কি আছিল এটা হট ব্যৱহাৰ he had an honest heart hot হৃদয় Amen. He had an honest heart and that is the reason why it was so easy for salvation to enter his home. হেকাৰণে ইমান সহজেৰে পৰিত্ৰাণ জাকিয়াছৰ ঘৰত সোমাব পাৰিলে কেনেকে কাৰণ জাকিয়াছৰ ভোক আছিল জাকিয়াছ নম্ৰ আছিল আৰু জাকিয়াছ হট আছিল ঈশ্বৰৰ উপস্থিতিত okay this is how salvation can enter your home you know when salvation enters a home when the savior enters a home amen পৰিত্ৰাণ কেতিয়া এটা ঘৰত সোমায় যেতিয়া ত্ৰাণকৰ্তা হে ঘৰটোত সোমায় ত্ৰাণকৰ্তা কোন হয় যীশু খ্ৰীষ্ট কেনেকৈ আপোনাৰ ঘৰত আপোনাৰ জীৱনত সোমাব এই তিনটা বস্তু সদায় যেন মনত ৰাখো Number 1 hunger have a hunger to see Jesus Number 2 have a humble heart have a soft tender heart and Number 3 be willing to be honest in the presence of God ঈশ্বৰৰ উপস্থিতিত মিছা কথা লুকুৱা কেতিয়াও নকৰো আমি সদায় যেন হট আমি ঈশ্বৰৰ উপস্থিতিত তেতিয়া আপুনি চাব কিমান সহজেৰে ঈশ্বৰে আপোনাৰ জীৱনটোত নতুনতা আনিব পাৰিব If you come honestly in front of God's presence, it will be easy for the Lord to mold your life and to give you newness, to give you a fresh start. Amen. So these are the few things that I wanted to share with you this morning. Remember, pleasing Jesus is easy. All you need is hunger, honesty, humility. Amen. 18টা H Zacchaeusৰ জীৱনৰ পৰা যেন আমি নাপাহৰো Amen. আৰু 18টা বস্তু আমাৰ জীৱনত থাকিলে আমিও নিজৰ জীৱনত পৰিত্ৰাণ দেখিম নিজৰ ঘৰত পৰিত্ৰাণ দেখিম আৰু হলনি নিশ্চয় আমাৰ হয় যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত Amen. Let's just pray. Father, once again we thank you so much for this morning. Thank you for the word, Father. And thank you for teaching us from the Gospels that it becomes so real to us. Every time that we read your word, we meditate on your word. Holy Spirit, you teach us the secrets of the Father's heart. Thank you so much for trusting us, Lord. প্ৰভু যীশু মই তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ যে প্ৰতিদিন তুমি আমাক তোমাৰ বাক্যৰ ৰহস্যবোৰ সমভাগ কৰা পবিত্ৰ আত্মা তুমি আমাৰ শিক্ষক হয় আৰু ধন্যবাদ যে আজি তুমি আমাক জাকিয়াছ আৰু যীশুৰ অনুভৱৰ পৰা ইমান শক্তিশালী শিক্ষা এটা দিলা প্ৰভু যীশু যে তোমাৰ উপস্থিতিত
আমি কেৱল নম্ৰ হ'লে, সৎ হ'লে আৰু ভোকাতুৰ হ'লে আমি নিশ্চয় যীশুক নিজৰ জীৱনত গ্ৰহণ কৰিম। ধন্যবাদ যীশু যে তোমাক সন্তুষ্ট কৰা সহজ হয়। Thank you Jesus that it is easy to please you and that in you we are refreshed and we have rest. Thank you Father. Thank you Jesus. We bless you God. In Jesus' name, Amen. Right now, let's do our morning declaration together. I am a son of God. I am a co-heir with Christ, and the Holy Spirit lives in me. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I am fully known, seen, and loved by my Father, and I know that He has plans to prosper me and to give me a hope and a future. We declare in Jesus' name that today we will see diseases healed, chains broken, and lives transformed. I shall never be intimidated by any situation around me because greater is He who is in me than he who is in the world. I am called, chosen, and marked for greater things in the kingdom of God, and I rest in Christ's finished work. In Jesus' name, Amen. Amen.